I pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala. Danas na recenziji ili ti testu imamo ponovo nešto iz performance programa. Jako tražan alat. U pitanju je Parside Performance Aku kombinovani čekić ili ti u narodu poznatiji kao Hilti. Oznaka modela je PKHAP20LI-A1. Uređaj dolazi, što je na više mesta naglašeno, bez punjača, bez baterije. Ovo je apsolutno solo paket, bez ikakvog pribora. Vidjet ćete kasnije u koferu imamo sam uređaj bez baterije i drškom i ovim normalno graničnikom za određivanje dubine bušenja u neki građevinski materijal. Ovde piše da ima 200% jači udarac u odnosu na onaj zeleni model koji je bio, ja mislim, po ceni oko da li 4,5, 4,700. U odnosu na onaj zeleni model koji nema opciju štemovanja. Ovo je u jakoj prednosti. Sem što je performance, brushless motor, dugovečni, ima opciju i štemanja. Energije udara je 3 džula. Broj udara je maksimalan 4700. Broj rotacije prilikom bušenja je 950. I ovde su naveli preporučene prečnike bušenja rupa. Bušenja 13 mm u čeliku, 27 u drvetu, naravno 27 svrdlo i 24 u beton. Ali koliko sam ja primetio, ovde nema tehničkog podatka koliko je zapravo on snažan u obrtnom momentu prilikom bušenja bez čekića. Verovatno je velik, nemam predstavu, ali je verovatno preko 90-100, možda i više. Nigde ne piše u specifikaciji. Da nastavimo dalje, kaže ima 30% veći napredak u radu, 100% ili ti duplo manje pražnjenje baterije od one zelene manje verzije sa četkicama i do 10 puta duži vek trajanja motora. To sam više puta govorio u svojim recenzijama da su brushless motori koji rade na principu trofazne struje daleko dugovečniji i nemate problema sa menjanjem četkica. Isto tako i vuku manje baterije prilikom rada. Preporučena baterija je 4 Ah minimalno, znači standardna 4 Ah ili još bolje Smart od 8 ili Smart od 4 sa 2 Ah 20 voltnom Parsideovom baterijom možete raditi neka bušenje, ali već štemanje nećete moći. Možda neki mekši materijal za ozbiljne radove nabavite 4 ampera ili 8 amper sati bateriju Smart. Klasično performance pakovanje, crveno-crna boja sa
naravno kvalitetnijim šarkama nego kod zelenog alata. U principu kofer, s obzirom na veličinu alata, nije ni velik, možda jeste dugačak, ali nije širok. Vidjet ćete kasnije, tu bi nabio i neke mane prilikom rasporeda, sve staje, ali možda da sam se ja pitao, ja bi dodatno proširio širinu kofera. Vidjet ćete kasnije. Znači, u koferu ne dobijete ništa sem aku kombinovanog čekića sa 3 džula energijom udara, 950 obrtaja prilikom bušenja, naravno sa brašnim motorom. Uz njega normalno ide graničnik koji je u odnosu na prošlogodišnji isto A1 model. Ovdje bi naglasio da je sistem stezanja ručke bolji. Radi na principu stezanja. Znači, ako hoćete da dovedete ručku u željeni položaj, odvijete na levo, pomerite, pa zategnete. Uglavnom je najviše korišćeniji za desnoruke ovaj položaj. Ovdje imate graničnik za bušenje u građevinski materijal, da ne biste previše ušli u zid, beton i tako dalje. Njega pritežete ovim ovdje šrafom sa plastičnom glavom i dobijate 50 grama masti. Zašto mast? Obavezno kod elektropneumatskog alata podmazivanje. Kako prihvata kod standardnih, klasičnih, jačih nekih verzija i drugih marki, imate ovdje otvor za podmazivanje samih zupčanika u ovom elektropneumatskom mehanizmu. Ovdje on verovatno sam po sebi dovoljno podmazan da to nije potrebno. Da stavimo mi 4 ampera. Rekao sam, ručku stavljate po potrebi u željeni ugao. Jako dobra izrada, jako atraktivan dizajn, veoma mi se sviđa u odnosu na zelenu onu udarnu bušilicu koju ljudi isto dosta hvale, ali ovu, verujte mi, jedno najmanje 3 puta više hvale i kažu da je dosta bolja. U nekim testovima su lažirali rezultate da približno isto buše, da je ova za nijansu brža, to nije tačno. Nemam zelenu verziju da to uporedim, ali da ne imenujem, radio je jedan recenzent iz Srbije, malo ozbiljniji kanal, radio je poređenje u brzinama bušenja sa zelenom verzijom. Na uređaju vidite prekidač za promjenu smjera levo-desno, u sredini je blokada prekidača, ovdje su vam brzine od broja 1 do broja 6. U principu udarno bušenje, četvorka, petica, šestica, štemanje, isključivo petica ili šestica, jedinica i dvojka za neke ultra lagane radove. Ovdje je
takozvani SDS plus prihvat i prilikom prvog ubacivanja, evo na primjer dleta kojeg nisu dali, kojeg imam ja od ranije, ovo vam je SDS plus prihvat, da znate da ne kupite uređaj, dođete kući i ne možete da pritegnete burgiju. On se jako jednostavno stavlja u prihvat, nađe se položaj i samo se gurne. Dakle, ovo je takozvani Hilti prihvat. Imate i SDS Max koji je veći. Veći je prečnik ovog ovde dela i drugačiji su oni nutevi. Dakle, ne dobijete ništa sem masti uređaja. Prekidač ima nekoliko modova. Da pohvalim izradu prekidača, fenomenalan je, znači. Ovde je deblokada položaja, ovo vam je položaj za bušenje. Normalno prekidač sa potencijometrom. Ovako se vadi, znači stavlja se, nađete određen položaj, samo da gurnete, a vadi se tako što ovaj plastični deo svučete na dole i vadite alat iz prihvata. Elem, rekao sam, položaj za, da okrenem ručku na gore da biste bolje vidjeli, položaj za bušenje bez udara. Ovo je položaj za bušenje sa čekićem, koji se primenjuje prilikom bušenja građevinskog materijala. Nemojte ovo koristiti kod bušenja metala i u drvo. Ovo vam je ovde samo opcija čekića, dakle nema rotacije. Dosta je bilo po nekim Parsaj grupama po Facebooku nekih pitanja kako neki su kao videli otvorene u rafovima tamo ove uređaje i pitali su zašto neće da zabravi na ovom ovde položaju. Taj položaj služi da kad koristite jedino dleto, ovo je dleto, znači da prilagodite, stavite ga negde ovde i okrećete dleto kako vam odgovara i čim vratite, na primjer, na čekić, on će ostati zaključan u tom položaju. Znači nije isključivo vodorovno i uspravno, nego imate i malo detaljnije uglove podešavanja. Ovde je guma koju treba povremeno skidati, to je guma za prašinu, prašinarka, skida se tako što se povuče ova plastika na dole i polako ovo izvadite, tu zna da se nakupi prašine. Izduvajte kompresorom, prebrišite vlažnim marivicama posle i isto tako je i vraćate. Nema potrebe ovo toliko često raditi, ali u zavisnosti od učestalosti korišćenja.
Imate mjesta za 4 ampera, klasičnu X22 Tim koja nije smart. Imate mjesta i za smart 4 ampera koja je manja i od ove i imate mjesta i za 8 amper sati smart. I također ovdje isti otvor za bateriju, možete staviti dva, s tim što ja 2 amper sata ne bi preporučio uopšte. Možda za neko ko će ovo koristiti vrlo retko i samo za bušenje bez štemovanja. Ovdje staje lagano brzi punjač. Sve se to, vidite, lagano zatvara. Ukoliko ne nosite punjač, ovdje možete staviti jako pametna stvar koju su davali uz onu zelenu verziju, s tim što je nije bio metalni futer sa ovim zubima i sa stezanjem na principu ključa, nego bio plastični onaj brzi futer. Ja sam ovo platio oko 800 dinara u šrafovskoj robi, znači imate adapter na običan futer. Njega koristite samo prilikom bušenja drveta i metala, nemojte koristiti sa njim udarno bušenje ili čekić, zato što ćete oštetiti futer veoma brzo. Pametno rešenje je da ne biste morali da tražite non stop burgije za metal SDS+, pogotovo da nađete neke kvalitetnije. Ovo su konkretno par sajdove koje su koštale, ja mislim, 600 dinara na popustu. Imate jednu peticu, dve šestice, dve osmice, 10 i 12. Znači, prilikom bušenja bloka, cigle, betona, nikako, ali nikako nemojte koristiti burgije za beton, one standardne, pa ih stavljati u ovakav futer. Prilikom prvog stavljanja dobro ovo namažite po ovim kanalima, da se ovdje podmazuje ova glava i neće još škoditi ništa. Vidite, sad je zabravila. Ovo je režim rada sa čekićem. Posle toga, ne mora baš na svako menjanje, ali na svako drugo, treće stavite samo mrvicu masti na vrh. Uređaj je dosta dobro, rekao sam, dizajniran, ima i dobro svetlo koje se aktivira prilikom samog pipanja prekidača i svetli u zoni rada, nema nikakav zaklon, dosta dobro osvetljenje i gasi se posle 10 sekundi otprilike. Osvetljenje odlično. Ovdje mi je, rekao sam, selektor brzina od 1 do 6. Ovdje su ventilacijni otvori i usis. Ovo vam je ovdje aluminijum za hlađenje elektronike koja rukovodi ovim brushless motorom. Da pređemo na teren da vidimo kako on buši, kako on štemuje. Nećemo raditi neka ekstremna hardcore bušenja. Nešto osnovno, svakidašnje. I da vidimo posle kako buši metal.
Vidimo kako će slušati ovu 3 mm kutiju sa lopnicom burgijom, za metal naravno. Pa da krene. Dosta brzo. To je taj snažan motor. Eto, može vam zameniti i običnu bušilicu za neke veće rupe. Videli ste kadrove bušenja, štremovanja, bušenja drvene grede, bušenja metalne kutije. Od mene imate samo preporuku za ovaj alat. Uz to dobijete i 5 godina garancije. Normalno, ne preterujte sa njim. Jeste da je dobar na štemovanju, vidjeli ste sa Behatonom. Ali nemojte misliti da sa njim možete da porušite, ne znam, Boga Oca. On je za neka sitnija štemovanja i možda za skidanje pločica i tako takve radove oko štemovanja. 5 godina garancije, dosta ljudi ga hvale, dosta ljudi ga koriste i u profesionalne svrhe, svakodnevno, i dosta veliki procenat korisnika ovog alata je prezadovoljan. Performans, profi alat, od mene preporuka. Mi se vidimo u nekom narednom klipu i u novoj recenziji. Do tada, pozdrav!